मकाफ़ात अमल के ज़िमन में एक कॉलम में चंद वाक़यात तहरीर किए तो बहुत से दोस्तों और करम फरमाओं ने कुछ और सच्चे वाक़यात सुनाए जिनमें जुल्म करने वाले पुलिस अफसर, जज और सहाफ़ी को दुनिया में भी सज़ा मिली और क़ारीन से शेयर करने की ख्वाहिश का इजहार किया। लिहाजा कुछ और सच्चे और इबरत आमोज़ वाक़यात तहरीर किए जा रहे हैं। मोहतरम जस्टिस रिटायर अब्दुल हफीज़ चीमा ने सुनाया है कि फैसलाबाद से लाहौर जाने वाली बस में अचानक एक लड़की ने खड़े होकर शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरी शलवार में सांप घुस गया है। इस पर मुसाफिरों को तशवीश हुई और उन्होंने ड्राइवर से कहा, बस रोको। ड्राइवर ने सड़क के किनारे पर ले जाकर बस खड़ी कर दी। लड़की को उतारा गया। एक बुजुर्ग ने उसे अपनी चादर दे दी कि बेटी चादर बांध लो और शलवार उतार दो। मजमा इकट्ठा हो गया। इतने में एक मोटरसाइकिल सुवार भी कहीं से आकर मजमा का हिस्सा बन गया और पूछने लगा क्या हुआ है। अभी मुकालमा जारी था कि लड़की ने चादर बांधकर शलवार उतार ली। सांप नजर आ गया। अब ऐनी शाहिद बताते हैं कि सांप ने मजमे पर नजर डाली और सीधा मोटरसाइकिल वाले शख्स की जानिब लपका और उछलकर उसकी पेशानी पर ऐसा डंग मारा कि मोटरसाइकिल पर बैठे हुए जवान ने उधर ही चंद सेकंड में जान दे दी। सब लोग उसकी शिनाख्त के बारे में मुतजस्सिस थे। पुलिस को भी इतला दे दी गई। मोटरसाइकिल के कैरियर पर एक बैग बंधा था। उसे खोला गया तो उसमें किसी लड़की का कटा हुआ हाथ था जिसमें सोने की चूड़ी पहनी हुई थी। हकाइक सामने आए तो मालूम हुआ कि सांप के डंग से मरने वाले शख्स ने लड़की से सोने की चूड़ियां छीनने की कोशिश की। लड़की ने मज़ाहमत की तो जालिम ने तेज धार खंजर से लड़की का बाजू ही काट लिया। मगर ऐसे जुल्म पर अर्श भी कांप उठता है। लिहाजा खालिक की तरफ से जालिम को फौरी तौर पर सजा दे दी गई। ऐसे ही कुछ वाकयात 2005 में भी रूनुमा हुए जब मुजरमों ने जल्जले के बायस शहीद होने वाली खवातीन का जेवर चोरी करने के लिए उनके हाथ या बाजू काटे। मगर कुदरत के दस्ते इंतज़ाम ने उन्हें वहीं दबोच लिया और वो घर पहुंचने की बजाय कब्र में उतर गए। एक और वाकया सुन लें। गुलाम रसूल साहब साउथ पंजाब के एक शहर में स्कूल टीचर थे। 4 बेटियों और 3 बेटों का एक कुंबा बड़ी मुश्किल से पा रहे थे। बेटी सबसे बड़ी थी, जो 10वीं जमात में पढ़ती थी। बाकी बच्चे अभी छोटे और प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते थे। उसी शहर के एक बदतमाश नौजवान ने, जो किसी अखबार से भी मुंसलिक था, इनकी बड़ी बेटी का स्कूल आने-जाते वक्त पीछा करना शुरू कर दिया। लड़की ने अपनी टीचर को बताया, मगर कोई असर ना हुआ। लोफर नौजवान ने इससे दोस्ती करने की ख्वाहिश का इजहार किया। गरीब और बेकस उस्ताद, जिसकी ना बरादरी थी और ना पैसा था, बेटी अपनी इज्जत बचाने की खातिर कभी अवॉइड और कभी रेजिस्ट करती रही। लोफर नौजवान हर रोज मोटरसाइकिल पर उसके स्कूल के बाहर खड़ा हो जाता और छुट्टी के बाद उसे मोटरसाइकिल पर उसके साथ जाने पर इसरार करता। कई महीनों तक मज़ाहमत करने के बाद एक रोज़ वो इस ख्याल से उसके साथ बैठ गई कि लड़की के वालिदैन से जाकर शिकायत करेगी ताकि वो उसे तंग करने से मना करें। बदकुमाश उसे जिस मकान में ले गया, वहाँ कोई भी नहीं था। इस वीराने में वो लड़की को गलत कारी पर उकसाता रहा। वो ना मानी तो लड़के ने उसके कुछ फ़ोटो बना लिए और फिर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि ख्वाहिशात पूरी ना होने की सूरत में वो ये फ़ोटो अखबार में छपवा देगा और पूरे शहर में बाँट देगा। अब लड़की ने मजबूर होकर अपने बाप को बता दिया। बाप ने थाने जाकर शिकायत की, मगर थानेदार ने यह कहकर टाल दिया कि मास्टर जी गुज़ारा करो, सहाफ़ी लोग बड़े बाअसर होते हैं। मैं उसको गिरफ़्तार करूँगा तो उसकी तंज़ीम मेरे अफ़सरों से जाकर मिलेगी और मेरा तबादला हो जाएगा और फिर आपके पास भी कौन-सा सबूत है? बेहतर है कि सुलह कर लें और किसी फड्डे में ना पड़ें। सहाफ़ी को इन तमाम चीज़ों की खबर भी रही थी, लिहाज़ा अब उसका खौफ बिल्कुल उतर गया और उसने लड़की का जीना दो भर कर दिया। एक रोज़ छुट्टी के बाद उसने लड़की को ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाया और किराए पर लिए हुए एक वीरान कमरे में ले गया। उसे रात भर वहीं रखा और मेमारे कौम की बेटी से उसकी सबसे कीमती चीज़ इज़्ज़त छीन ली। सुबह मज़लूम लड़की एक ज़िंदा लाश की तरह घर पहुंची तो माँ की गोद में सर रखकर फूट-फूट कर रोने लगी। माँ ने बेटी को समझाया कि बेहतर है वो बाप को कुछ न बताए। हम गरीब और बेसहारा लोग हैं, तुम्हारा बाप थाने कचहरी की लड़ाइयाँ नहीं लड़ सकता। बेटी ने कहा कि अम्मा मुझे ज़हर दे दो या गला घोंट दो, अब मैं ज़िंदा रहने के काबिल नहीं। माँ ने हौसला देने की कोशिश की तो बेटी ने ज़ारो कतार रोते हुए कहा कि अम्मा, दुनिया में हमें कोई इंसाफ नहीं दे सकता, तो अल्लाह से मेरे लिए इंसाफ मांगो, वो तो सबसे ताकतवर है, उसके दरबार से मुझे ज़रूर इंसाफ मिलेगा। मजलूम बेटी को आहुजारी करते देखा तो बेकस माँ ने झोली उठाकर कायनातों के खालिक मालिक से इंसाफ की फरियाद की, जो आसमानों को चीर गई। अगली सुबह जब मास्टर जी स्कूल जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक खंबे के पास सड़क पर एक लाश पड़ी है जिसका भेजा कुत्ते खा रहे हैं। दोपहर तक लाश की शिनाख्त हो चुकी थी। बदकमाश सहाफ़ी शराब के नशे में मोटरसाइकिल पर निकला तो तेज़ रफ्तारी में बिजली के खंभे से टकराकर हिलाक हो गया। असल इंसाफ तो महशर के रोज़ ही होगा, मगर कुछ केसों में मुंसिफ़ आला दुनिया में भी फौरी तौर पर सज़ा व जज़ा दे देता है। एक और वाक़या सुन लें। आरिफ बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। वो बचपन से ही वर्जिश करता था।
اور کبڈی اور کشتی کا شوقین تھا۔ 16-17 برس کا ہوا تو دوسرے دیہاتوں کے ساتھ کبڈی کے میچ کھیلنے جاتا اور لوگوں سے خوب داد وصول کرتا۔ ورزش اور ریاضت سے اس کا جسم مضبوط اور پھرتیلا تھا۔ عارف کا والد سبزی کی ریڑھی لگاتا تھا۔ کثیر العیال ہونے کے باعث گھر میں غربت تھی۔ عارف کا والد ایک روز بیمار ہو گیا۔ بیماری ایسی طویل ہوئی کہ بستر سے الگ نہ ہو سکا اور چند ہفتوں میں ہی بال بچوں کو چھوڑ کر منو مٹی تلے دفن ہو گیا۔ عارف کے لیے اس کا باپ وراثت میں صرف ریڑھی چھوڑ گیا تھا جو اس نے سنبھال لی، اور شام کو سبزی بکنے سے جو پیسے ملتے اس سے گھر کا چولہا جلنے لگا۔ جب کبھی کبڈی کا میچ ہوتا تو عارف ریڑھی لگانے کی بجائے میچ کھیلنے چلا جاتا۔ وہاں سے اسے ملنے والی انعامی رقم اتنی ہو جاتی کہ 2-4 دن کی دال روٹی چلتی رہتی۔ پھر گاؤں میں بی ڈی ممبری کا الیکشن آ گیا۔ الیکشن کے روز شام کو راجپوتوں کے لڑکے ڈنڈے سوٹے لے کر آ گئے۔ انہوں نے بیلٹ بکس اٹھا کر لے جانے کی کوشش کی تو عارف جو دوسرے امیدوار کا حمایتی تھا نے انہیں روکا۔ 3-4 لڑکے اس پر حملہ آور ہوئے مگر وہ پھرتیلا اور مضبوط تھا۔ انہی میں سے ایک کا ڈنڈا چھین کر اس نے حملہ آوروں کی پٹائی بھی کی اور ووٹوں کا بکس بھی اٹھانے نہ دیا۔ اب رانو نے دل میں عارف سے انتقام لینے کی ٹھان لی۔ مقامی تھانے والوں سے مل کر انہوں نے عارف کے خلاف 1-2 پرچے کرائے، جس میں کچھ دنوں کے بعد وہ ضمانت پر جیل سے واپس آ جاتا رہا۔ کچھ عرصے بعد رانو کو موقع میسر آ گیا۔ قریبی گاؤں میں میلہ تھا، وہاں کبڈی کے دوران جھگڑا ہو گیا۔ ایک فریق نے فائرنگ کر دی جس میں رانا گروپ کا ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ عارف کا لڑائی سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ اس میں شامل بھی نہیں تھا، مگر رانو نے تھانے دار کو اچھی خاصی رشوت دے کر عارف کو قتل کے کیس میں چالان کرا دیا۔ رانے با اثر بھی تھے اور پیسے والے بھی۔ ان کے ڈر کی وجہ سے کوئی بھی عارف کی کھل کر مدد کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ عارف کی ماں غربت میں پسی ہوئی ایک بیوہ عورت تھی۔ مقدمے کی تاریخوں پر جانے کے لیے یا وکیل کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا۔ لوگوں سے کرایہ ادھار مانگ کر وہ کچھ تاریخوں پر جاتی رہی، مگر پھر ادھار بند ہو گیا تو اس کا بیٹے کی پیشی پر جانا بھی بند ہو گیا۔ اب وہ مسلح پر سجدہ ریز ہو کر منصف حقیقی سے بیٹے کی رہائی کی دعائیں مانگتی رہتی۔ کبھی گھر سے نکلتی تو ہر شخص سے پوچھتی، میرا بیٹا تو بے گناہ ہے، اسے کیوں جیل میں بند کیا ہوا ہے؟ میرا بیٹا کب باہر آئے گا؟ پورے علاقے میں بھی اور تھانے کچہریوں میں بھی سب کو معلوم تھا کہ عارف اس کیس میں بے گناہ ہے، مگر پھر کچہری میں بھی یہ مشہور ہو گیا کہ رانو نے کام پکا کر لیا ہے۔ مقدمہ اس جج کے پاس لگوایا ہے جو راشی ہے، اور عارف کو سزا دلوانے کے لیے جج کو موٹی رقم بھی دے دی گئی ہے۔ جس روز فیصلے کی تاریخ تھی، عارف کی ماں سارا دن مسلح پر رہی، نمازیں پڑھتی اور دعائیں مانگتی رہی۔ شام کو گاؤں کے کسی آدمی نے اسے آ کر بتایا کہ عارف کو پھانسی کی سزا ہو گئی ہے، تو ماں وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی اور پھر زندہ نہ اٹھ سکی۔ جب انسانوں کی دنیا میں انصاف کے سب دروازے بند ہو جائیں تو خدائے ذوالجلال کا جلال ہوش میں آتا ہے اور انصاف کے فرشتوں کو احکامات دے دیے جاتے ہیں۔ فیصلے سے اگلے روز ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں عارف کو پیسے لے کر چالان کرنے والا تفتیشی افسر مارا گیا۔ اس سے اگلے روز ایک حادثے میں رشوت لے کر بے گناہ عارف کو سزا دینے والے جج کا اکلوتا بیٹا ہلاک ہو گیا، اور 3 روز بعد رانو کا جوان بھائی موت کے منہ میں چلا گیا۔ ظالم بے لگام بھی ہوتے ہیں، مگر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اب ظالموں کی لگام کھینچ لی جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے پولیس سروس کے دوران جب بھی کسی کا ظالمانہ فعل میرے علم میں آیا اور ثابت بھی ہو گیا تو پھر وہ بچ نہیں سکا اور نشان عبرت بنا دیا گیا۔ آئیں مل کر دعا کریں کہ اے کائناتوں کے خالق اور مالک، اگر ہمارے دل میں کسی انسان کے ساتھ ظلم یا زیادتی کی خواہش پیدا ہو تو ہم سے ایسا کرنے کی صلاحیت اور طاقت چھین لے۔